mag-drive si Ate today. Okay, beautiful day daw but still cold but sunny. It's not too bad. It's 19 degree outside. It's 20 now inside in the car. But still beautiful. Diba ate? Lagi kuno. Ang school bus. Oo, school bus. Nice kaayo. School buses na. Wala may school. Kaya it's Saturday today. Saturday ba today? Yes, Saturday. Saturday. Airport man eh. Airport. Na wala kang F-lane. Wala kang F-lane. So, nice kaayo guys kay Sunny. Tugnaw lang jud. May po yung mga trucks. trucks. May kapila na tawagas na yung tubat. Kamusta ang driving ate? It's nice. No snow. It's just cold. Yeah. Look, our road in here, guys. Nice kayo. Agi mi sa mga dato na area. Dato na area. Mga dato-dato. Mga dato-dato na area. Mga balay sa mga dato, guys. Mga Marasyag village. Ay, mga Kagalingong village. Mga villa. Another scenery guys. Kalito na ang mga trees. Pwede pagkatugnawa. Nice na yung diri na dalan guys. Sa fall. Orange kaayo siya mga dahon before siya makalpo. Nindot po kayo siya magsugod na po siya o kanang mag-green balik. After na sa winter. Early spring, mag-green na. Early spring. Mag-start na siya balik o green. Then through summer. Nice kayong dalan. Okay kaayo ate no? Laag pa more. Laag pa. So guys, we're home. Actually, nag-ilis ko guys. Si Ate Margie nagpagas kay not gas kay gikan maglaag-laag ganina right after sa Thanksgiving ba? Black Friday day gahapon. Yeah. So, thanks for watching. Libot-libot pero wala yung ipalit. Galaagra sa road guys kay nice kayong kuan. Sunny daw pero pagkatugnawa. So, thanks for watching. Bye for now. Bye.